Mujuah-juah membantah Krina, kami ibas kepanitiaan Natal nari mengucapkan selamat malam Natal membantah Krina. Ulah lupa pagi hari Jumat tanggal 25 bulan 12 2020 kita kebaktian Natal i Gereja Enda Alu Tatap Muka. Ibenakan kebaktian 2 kali jam pagi-pagi jam 10, ras keraben ibenaken jam 3 i Gereja Enda. Bagepe ibadah kebaktian Natal tetap kita iaju, guna tetap mengikuti ras mendalankan anjuran pemerintah karena social distancing, ras physical distancing, bagepe cuci tangan, tare sabun melalui air mengalir. Bagepe dibudayakan pakai masker. Bagepe adilit kita si kurang sehat, atau pe demam, atau pe umur si inggolansia, bagepe anak-anak umur 15 tahun, ulah pedah kita ku gereja mengikuti kebaktian Natal, tapi i rumah ta masing-masing kebaktian Natal si ilakokan arah live streaming di rumah masing-masing si ilai pendeta. Enda memomo ibas kami kepanitiaan Natal nari bujur ras mejuah-juah. Bengket kita kubas kata penaruh. Turang senina ibas gelar Tuhan ta Yesus Kristus selaku serayan Tuhan, ikatakan kami mejuah-juah membantah Krina. Adi ibas minggu-minggu advensi lepas, kita enggo bersikap ngalo-ngalo ketubuhan Tuhan Yesus. Maka ibas bernyi enda, rahmat Tuhan kudoni enda. Ibas keterukan ukurna, atena tading i tengah-tengah ta. Ringan ibas pusuh ras perukuran ta. Mari dage si pesikap pusuh ukurta jadi ingan tubuh Yesus Kristus. Mari dage kita ersembah arah enden ta. Rende kita arah kitab enden ta nomor 114 ayat 1 telu. Kita
Ibas gelar di bata sinjadikan langit ras doni. Ibas gelar anakna Yesus Kristus si tubuh guna kiniulin doni enda. Ras ibas gelar kesaksi badia sinegu pusuhndu guna jumpa ras Tuhan. Perkuah ate ras dame sirehna idur di bata Bapa anakna Yesus Kristus ras kerembakan kesaksi badia ras kam krina gelah. Amin. Ipupusna pagi sekalak anak dilaki janah arus ibahandu gelarna Yesus sebab ia mapagi sinebusi bangsana ibas dosa nari. Matius sada ayat 20 sada. Erpalaskan kata di bata endah. Mari si puji Tuhan. Ibas kitab ndendenta nomor 130 siwah ayat sada ras ayat 2. 130 siwah ayat sada ras ayat 2. Pengarapan manusia nangdangi ketubuhan Tuhan. Ibas berngina ija Yesus tubuh melalakal anak kuta Betlehem sila metah karena ketubuhan Tuhan Yesus. Manusia kuskas ibahan perbebenna picekal kesibukan ibas memperjuangkan ketenangan ngeluh piah lanailit ingan guna ketubuhan Yesus. Amin bagegia Tuhan Yesus labo surut ibas nehken keleng atena nangdangi manusia. O Tuhan, idandukap kekoten ras kelepaken kami. Daramila kami, ibas kami lalar ibahan surah-surah kami. Dahilah kami, tupung pendahin kami, nirangken kami raskam. Rehlah kam Tuhan, tubuhlah kam ibas pusu kami. Ras kita rendai ibas ngalo-ngalo kerehen anak di bata. Alu endendenta kitab endenden ibas nomor 136 sindeken kari ayat sada ras ayat 2. 136 ayat sada ras ayat 2.
Saban Cina, mari ras kita tedis. Berita karena kerehen di bata. Aku meraja dame, sireh man bandu guna nampati. Ras mulahi kam ibas kerina kesusahandu. Ernalemlah kam man bangku, ola susahi bandu. Alu dahin sila penting, tapi ayakilah kai singena ateku. Aku mau penampat ndu, si mereken ketenangan man bandu. Amin. Mari sisagani lilin Natal ta, tandana kita ngaloken ketubuhan Yesus. Janah ras kita rendai, ibas kitab dendenta nomor 135, sindeken kari ayat sada, ras ayat 2. Si bengketika pengogen kata dibata bagin si pemenah. Kata dibata si jadi ogenta ibas malam Natal endah. Ibuat ibas padan simbarunari eme Titus 2 ayat 10 sada seh ayat 10:5. Titus 2 ayat 10 sada seh ayat 10:5. Bagenda katana. Sebab enggo ipetangkas di bata lias Athena guna keselamatan kerina manusia. Lias Athena ngajari kita nadingken kegeluhan silangan na ate di bata ras sura doni. Gelah geluh kita mengkuasai dirinta. Bujur dengan si sembah di bata alu kegeluhan ta idoni enda. Genduari kita paksana ni mai wari kemalaman ate si arapkan kita. Ema kerehen sinalsal di batanta simbelin rasi ingklini kita Yesus Kristus enggo indes kena dirina guna kita lako nebusi kita ibas kerina si jahat nari cenari ibahanna kita jadi si kerajanganna jadi bangsa si bersih si mesikel rebahan mehuli. Ajarkanlah si enda kerina janah pakailah kerina kuasandu ibas kam ngaju dengan mandang kalak olah pelepas kalak mapas man bandu si barenda mah ketuahan kalak si megikan kata di bata
dengan si make kenca ibas geluhna si tep-tep wari. Haleluya. Mari ras kita ertoto. Bapa kami siringan ibas kini Rajan surga, ibas malam Natal enda, reh kami ku adep-adep endu, ngandesken diri kami, alu harapan kam ngerana arah katandu, pegegehindu kami, ibas ngalo-ngalo ketubuhendu, pegegehindu kami, ibas ngalo-ngalo kerehendu si pedua kalikan, pepanken kata si bagi kami, peangkaken man kami, ras pakai serayandu, sinahken katandu, gelah serayandu ngasuk nuriken bagi singena atendu saja, ngerana dagi kam Tuhan, kami nggo sikap megi kenca, ibas gelar Yesus, rah kami man bandu, amin. Kata dibata si jadi renungan ta, ibas malam Natal ta enda, ibuat ibas padan sindekah nari eme Jesaya siwah ayat sada seh ayat si pe-6 Jesaya siwah ayat sada seh ayat 6. Mari si perdiateken pustakanta Jesaya siwah ayat sada seh 6 bagenda katana. Tapi negeri labo lalap ibas kepiceten. Daerah si Iyani suku Sebulon ras Naptali nai igombang-gombangi tapi denggo ipehaga. Mulai ilawit tengah nari ku kenjulu ku daerah silit i arah lepar Lau Jordan ingan bangsa-bangsa sideban. Bangsa singgeluh ibas kegelapan nggongidah sinalsal si erkinar. Kalak siringan ibas awih-awih kematian. Nggo isal-sali terang na si har-har. Nggo ibre kendu kriahan simbelin o Tuhan. Malam atena ibahandu. Meriah ukurna ngidah perbahanandu. Baliras kalak meriah ukur tupung paksa pranin. Entah pe asum mbagi-bagikan barang rampasan. Sebab nggo iambek kendu babanna simberat. Nggo ipenggel kendu lanja-lanja si erbanca mesui barana. Bangsa nggo italu kendu. Bangsa si alu kejam nindas bangsa andu. Nggo italu kendu ia bagi tentera median nari. Sepatu tentera sireh nerang bangsa andu. Bagi epe wis megara arkiteken darah. Isuluh keri ipan api. Sekalak anak nggo tubuh man banta. Anak dilaki ibreken banta. Ia mepagi jadi pemimpin ta. Ia iglari penampat si meganjangna. Dibatasi mada kuasa. Bapa si rasa lalap. Raja dame si barendam. Seninaras turang. Ibas kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus. Sinalsal si erkinar. Enda me si jadi temanta ibas malam Natal enda. Berbagai-bagai persoalan terjadi ibas kegeluhenta. Ibas tahun 2020 enda. Salah sada persoalan si cukup berat. Eme COVID-10 siwah. Si erbanca melala kebiaran. Erbanca melala kalak kena pinakit enda. Bahkan deba lenai tersampati. COVID-10 siwah. Erbanca pergerakan tak terbatas. Erbanca melala jabu-jabu terganggu ekonomina. Erbanca tole hubungan ta ras keluarga pe agak terganggu. Ras pe tole erbanca enterem kalak resah biar ras melala denga dampak COVID-10 siwah enda. Bagi pe
buena kriminal ibas daerah ta ras ibas piga-piga minggu entah pe bulan silewat pembantaian sada jabu si sekal sadisna ibas negara anta enda bagepe litna 2 menteri si terlibat korupsi ras itangkap KPK senina ras turang ibas kekelengan Tuhan enda pe bagin si erbansa la kita damai si erbansa la kita nyaman si erbansa latih siakap lenga dengaka tertambah-tambah persoalan silit ibas jabuta banci jadi penyakit silang malam ras bahkan semakin parah banci jadi anak-anak sila terkatakan sila terbimbing ras banci jadi perbulangan sila setia ras negara sila teraturkan melala dengar persoalan-persoalan si jadi ibas tahun enda si erbanca maun-maun gelap siakap doni enda si erbanca maun-maun bene pengarapenta si erbanca maun-maun bingung kita ijakin di bata kami dai ras si erbanca melala kala depresi ras mungkin nadingken di bata ibas berengi Natal enda ipersingeti man banta maka nggoreh terang si ersinalsal entah pe sinalsal si erkinar terang si berkilau terang si mesilau enda mesirh man bata entah pe terang si melin si nerangi bagin si gelap si nerangi pusuk si gelap si nerangi perukuran si gelap ras terang si harhare terang si erkinar lanai ngasup muniken kaipe si terbuni ibas doni enda senina ras turang ibas kekelengan Tuhan Yesus Kristus isikin sinalsal isikin terang si harhar si erkinar ema Yesus sirah ku doni enda si rusur isingetken ema terang doni singgondekah si timai singgondekah si Arab-Arabkan ibas Natal enda si yakini ia tetap hadir ia tetap ia tetap mereken terang man banta rasenina ras turang ugakin sikap ta ngalo-ngalo kerehen Yesus ngalo-ngalo Natal sinalsal si erkinar ema ateta si jadi renungan ta arah bahan khotbah ta sekalenda bangsa Israel si paksana geluh ibas kegelapan kala enda igamparkan tempat-tempat enggo mate ibas dosa tempat-tempat enggo mate arkiteken perjinahan arkiteken dosa okultisme nungkun guru si baso bagepe isumpahina rajana isalah kena libatana bagenda me situasi bangsa Israel tupung ras ibas situasi endah Nabi Yesaya menubuatkan maka labau lalap kam ibas kepicatan labau lalap kam ibas kinisran labau lalap kam ibas penderitaan tapi ngoseh paksana idahdu terang si ersinalsal idahdu sinalsal si erkinar sinalsal simbelin terang si luar biasa si nerangi kerina babandu si merat si pempenahangi kerina babandu si merat si erbansa atendu malam jadi isingatkan berita nguseh berita karena terang berita karena Yesus berita karena pemimpin si akan membebaskan bangsa enda ibas kegelapan ibas kepicatan ibas penderitaan nguseh man bangsa jadi amin nagia lengaseh kaisi ipadan kene megi beritana megi sinyal megi rencana di bata membebaskan bangsa enda ibas kepicatan nari EIP enggo meriah ukur bangsa enda EIP enggo malam kel Athena jadi litme sekalak pembebas si membebaskan kam ibas
COVID-10 siwahan hari. Si membebaskan kami ibas kebiaran nari. Si membebaskan kami ibas kebiaran kesulitan ekonomi nari. Si membebaskan kami ibas persoalan jabu nari. Litma ise ema Yesus si jadi pemimpin tae. Jadi senina resturang ibas kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus lenga i realisasikan pe megi berita saja pe nggo meriah siakap. Tupung ikatakan nggo dat vaksin na COVID dai nggo meriah siakap. Padahal lenga seh bas kita. Bagempe berita si meriah berita na denga pe sidat nggo meriah ukur ta nggo malam ateta. Si jadi ibas bangsa enda. Jadi man banta pe tentu adina rusur si bagi berita si meriah adi rusur si bagi karena kata di bata adi rusur si bagi kebenaran di bata ije enggo si alukan kriahan ije enggo si alukan kriahan kriahan bukan tergantung kepada situasi. Kriahan labor kita kan sura-sura, labor kita kan kai si harapkan kita jadi, tapi situ huna kriahan jadi kita kan sudut pandang kalak si optimis. Entah pe sudut pandang kalak si pengharapan. Malam kalateta ibas tahun 2021 kari COVID-19 ngobansi italukan dekam kriahan kabe. Dikade bakal pengharapan pikir labo tuh bagi-bagi endang karye. Dekam muka kak na sedih lalit kriahane. Tapi pada saat kita optimis, pada saat kita pengharapan, Tuhan pasti ngeradaskan COVID enda. Alu vaksin, alu carana ibas tahun 2021. Maka kita semangat. Berita si meriah bukan karena situasi, tapi litna pengharapan ta, litna optimis nang dangi penemani Tuhan, penampat Tuhan. Jadi man bangsa Israel enda persingeti maka reh pagi man bandu sada raja, sada anak dilaki si banci ngerajai memimpin, si banci mulai kam ibas penderitaan nari. Jadi ikatakan ijenda megi berita maka meriah kel ukurna, megi berita maka malam kel atena. Jadi senina resturang ibas kekelengan Tuhan kita ugah akap ndo tupung kita megi berita Natal tanggal 25 akan diadakan ibas gereja. Ugah akap ndo prasanta ada rasa ngeri, ada rasa was-was, atau ada rasa khawatir, atau ada rasa keyakinan Tuhan pasti nampati kami, Tuhan pasti hadir ibas ibadah Natal kami. Siar banca kami megegeh sada rasi debana. Jadi lit iji kriahan bagi pe ibas kita ngadapi berbagai-bagai perbeben ibas dunia. Pada saat mendengar firman Tuhan ije lit sidat gegeh kuasa sireh ibas di batanari erbanca meriah ukurta erbanca malam ateta ras tentuna la terjeng berita ngenca tapi ibas Titus pe nggo irealisasikan maka lias ate di batai ngureh lias ate di batai ngureh ras ibas ogenta enda ibas bahnod bahta isingetken isikin sireh isikin sireh isingetken maka sireh me raja penampat iglari penampat si meganjangna jadi megati kalau kita kecewa nang dangi seninanta nang dangi turangta nang dangi cimbangta nang dangi kade-kadeita ibas nahken penampat man banta tapi ibas wari enda isingatkan lit kapken penampat si meganjangna eme Yesus eme dibata penampat si meganjangna ia bancinahken penampat la ralang-alang nahken penampat la ralang-alang lalit batasna. Jadi sempurna kita isampati nala setengah-setengah lo kakarika ndo subsidi ni nala subsidi penampat nae tapi penampat di bata tuntas ibahanna dung ibanna persoalan ta sebab sempurna penampat bagi pe penampat si meganjang na enda ialah meminta balasan
laman galaran bagi si bahan dunia enda sampatina kita sitik sada berekena 2 pindona lang lakalit untung na mekin tapi raja penampat si meganjangna ia laman galaran gratis asal reh kita mindo penampat man bana sampatina bung dahinta adinandaikin pinakitan brena gegeh ibas kita dalani pinakid adindaikin lah terkatakan dengan temanta entah perbulangan entah ndara brena gegeh ibas menghadapi perbulangan entah ndara entah anak-anak jadi raja penampat si meganjangna ia ikorban kena kesahna gelah kita tersampat ma Yesus ikorban kena kesahna gelah kita tersampat kita maun mengkorbankan sen tapi siap rugi guna nampati kalak mengkorbankan waktu tapi siap rugi guna nampati kalak entah mengkorbankan tenaga atau sidik rugi siap guna nampati kalak sirbansa kita kecewa tapi Yesus nyawanya dikorbankannya untuk nampati kita raja penampat ngoreh iya man banta ras kaisi lako kena engkau terrealisasi engkau tergejap man banta ipulahina kita ibas kematian nari ipulahina kita ibas kebiaran nari ras selanjutnya ialah perlu man sampatan raja penampat penampat si meganjangna lah perlu man sampatan sebab kaipe lit bas ia jadi merbanca tenang kita hanya dekat Allah saja hanya dekat Yesus saja aku tenang sebab cukup gegehna nampati kita bagai isingat kena di bata anta sirah di bata simada kuasa di bata simada kuasa lah terbatas kuasana lalit batas waktuna ia tetap berkuasa lah hanya 5 tahun lah hanya 10 tahun tapi tetap terus menerus ia berkuasa amin aja kaisi terjadi ia tetap berkuasa ganti presiden kuasana tetap luar biasa ganti gubernur kuasana tetap luar biasa ganti wali kota kuasana tetap luar biasa ganti bupati ganti ketua modraman ras sidebana kuasana tetap berkuasa tetap maler man banta maka adi ICP ganti ulah kita biar ulah kari adi sianun dailanai menjabat ibas negara enda ugangi masa depan anak-anak kue adi mama nandai lanai lit jabatan na uga kangi masa depan bebrene Allah pedah kita biar karena ada Allah kita lebih berkuasa asa pejabat ibas negara enda lebih berkuasa asa pejabat ibas gereja enda lebih berkuasa asangkan krina penguasa silit idoni enda sebab Yesus ta dibata simada kuasa malah dosa italu kena kematian italu kena bagai isingatkan Bapa sira salalap labulit si kekal ibas doni enda labulit jabatan pela kekal popularitas pela kekal ras daging kula la kekal rezeki la kekal berubah-ubah banci jadi 5 tahun populer ence redup japa pela naidah banci jadi 5 tahun megegeh encari melala rezekina maka laneka lako binagana laneka lako usahana banci masa-masa ia terkenal sekian tahun ence laneka di lokala banci karena tidak ada yang kekal ibas doni enda erta-erta tapi lah kekal undari si pepulung mobil kulit 5 rumah kulit 5 ras sideban tapi semua itu tidak abadi semua itu akan menjadi sampah isi dagi si kekal hanya bapanta sini surga si tahan rasa lalap ia ngenca kekal asa lalap jadi ulaka kari ndeleka ate tanguka pertuana daging kue ate tamekin nguka erkriput neng ngomlalaka pinakit ibas aku lakin lit manusia si kekal adilanai kari menjabat bapa kami uga kami memang tidak ada yang kekal sen pela kekal barang-barang pela kekal maka daramilah kerajaan surga daramilah si abadi pula kari sibuk kita darami si banci masap si banci masik maka lanai si darami kekekalan lanai si darami kerajaan surga
Bapa ngencasi kekal, maka manbana kita ernalem, manbana kita pengendes. Raspe tole isingatkan isikin sirah ma raja damai. Karena ku dunia indah memulihkan semua hubungan yang rusak. Ngoceda hubungan tak ras dibata. Kita ikan Adam rasawa nggondabu kubas dosa. Tapi kerehan Yesus memulihkan hubungan kita dengan Bapa. Adinalitkin selama indah. Kita ikan COVID lanai kalak ku gereja. Lanai kalak artoto, lanai kalak beribadah. Dei balanai itu mandi bata, tapi ibas Natal indah, entah pe malam Natal indah, ipersingat dimulihi kehadiran Yesus memulihkan hubungan kita dengan Allah. Adila naikin kam artoto, kembalilah, pulihkan hubungan dengan Allah. Adinanggolanai siagak penting di bata mulihlah, sebab dia tetap mendarami kita. Ita dingkena biri-birina si siwah puluh siwah guna darami sekalak si enggo bene. Jadi kehadiran Yesus memulihkan kerina hubungan, termasuk hubungan ta ras dibata, bagepe hubungan ta ras sesama. Jadi lit kalak Natal tetap berlangsung, tapi lalaplah meriah. Si cimbang-cimbangan pela meriah, ras bibina pelaya meriah, ras permenna pelaya meriah. Natal enggo lewat, tapi lalap ialah ke rumah bibina. Natal enggo lewat, tapi lalaplah perkuan kena si metuana. Natal enggo lewat, tapi lalaplah si perkuanan ni ras cimbang na ras seninana, ras tetanggana, ras pertuana, ras anggota jemaatna. Lalap ia merasa benci, merasa dendam. Natal adikin ateta Natal erguna man banta. Natal membawa damai, memulihkan hubungan antara kita ras teman-teman ta. Jadi ulah kakari Natal ka erbansa ceda hubungan ta ras teman ta, tapi Natal adalah pemulihan hubungan seperti semula. Yesus Raja damai. Ijalit Yesus, ijalit damai. Ijalit Yesus, ijalit kemalaman ate. Ijalit Yesus, ijalit ketenangan. Maka ulah kari nintang kita pengikut Kristus, tapi rubat nga kita lah ngadi-ngadi, saling bermusuhan, saling membenci, tidak mau mengampuni satu dengan yang lain. Perlu dipertanyakan, apakah Yesus hadir ibas komunitas entah kita ngancaje, entah labolit ingan Yesus ibas komunitas maka lalap ateta saling membenci, saling memarahi, saling memojokkan. Yesus baba dame, ijalit Yesus, ijalit dame. Maka mari si koreksi dirinta, apakah Yesus baba dame kubas kita? Tolepe senina resturang, uga maka meriah ukur bangsa Israel dai, sebab di bata enggo mulahi baban simberat si erbansa mesui barana. Di bata enggo membebaskan bangsa Israel ibas beban berat nari. Pasangan si selama enda, pasangan ema kayu, si ita makan kukrahung lembu, entah pe kukrahung kerbo, guna baban simberat, ijenda isingatkan, maka enggo ipulahi di bata, enggo ipulahi Yesus, baban berat, si erbanca mesui baranta. Jadi kerehan Yesus ema membebaskan kita dari beban berat kita. Ulah kari ngokape te nintaman Yesus, lalap berat babane, tarik napas lalap berat. Ninta jerusur. Padahal Yesus ngoreh mengangkat beban berat kita. Yesus ngoreh mulahi kita ibas pasangan si erbansa lah kita nyaman, lah kita tenang. Pasangan si erbansa berat siakap. Jadi kaikin beban berat isingatkan. Kerina musuh-musuh bangsa enggo italukan. Kerina musuh-musuhna ras ianggo ibebaskan ibas awih kematian nari. Kerina musuh-musuh enggo italukan ras termasuk awih kematian. Isikin musuh ta genduari, musuh ta ema kuasa kegelapan, musuh ta ema iblis si Athena menghancurkan geluh ta masa depan ta. Jadi iblis pe enggo italukan itamakan ia kerina itapak-tapak nahe Tuhan Yesus, menunjukkan kekuatan iblis tidak ada lagi. Hai maut,
di manakah sengatmu? Jadi ngatakan musuh ta yang paling hebat kematian pe enggo italukan. Jadi baban berat situ huna enggo i baba Yesus, enggo i penahang Yesus maka enggo tabeh siakap babasa baban simbrade. Adi dunia dan atap latih naring akap bapa sianuah, latih naring akap nandi sianuah, latih kelakap narukur melala kel persoalanna. Tapi kalau Kristen melihat di dalam keletihan ada sukacita. Ibas baban simberat tapi lid ije lanamna, lid ije gegeh si ibrekan di bata. Jadi enggo menahang jadina. Mekelek pinakit doina nandi sianu, lakap na mengkelek. Layam biar. Kita kan itek iya Tuhan pasti mereka gegeh manbana. Tuhan pasti mereka gegeh manbana. Jadi senina resturang ibas kekelengan Tuhan Yesus enggo nalukan musuhna. Karena alat-alat perang, jubah perang, sepatu perang, enggo itamakan ku api, enggo itutung. Berarti situ huna lanailit kesempatan membantah perang. Lanailit kesempatan membantah rubat. Lanailit kesempatan membantah saling membenci, saling memojokkan, saling menghancurkan, saling menyakiti. Sebab kai alat-alat perang ibas galaksi erkini tekan enggo ihancurkan Tuhan. Enggo ihancurkan Tuhan. Jadi alat kai ibere kena alat perdamaian. Eime lias Athena, keleng Athena. Jadi senina rasturang ibas kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus Raja Damai enggo meriken lias Athena. Mantitus pe ikatakan Paulus maka lias ate dibatai erbansa kam tutus ersembah. Lias ate dibatai erbansa tutus kita ersembah. Tole pe ikatakan lias ate dibatai erbansa kam geluh ibas kegeluhan si baru. Jadi tadi nanggo si alaukan keselamatan, nggo si alaukan kemenangan ibas musuh-musuh nari tadingkan kegeluhan si dekah. Tadi kan kegeluhan silangan na ati Tuhan tutus ersembah mandi bata bagi pe si ajar-ajaran kita ras temanta. Ola ICP anggap enting man bandu, ola ICP mapas man bandu. Nena Paulus mantitus nai arkiteken kai, arkiteken ketidaksetiaan, arkiteken ketidaksetiaan. Adi bagai adi kita nggo ngalukan terang si ersinal sat. Mari dagai ola ICP anggap enteng, ola ICP mapas man banta arkiteken ketidaksetiaan ta. Sekalak menteri si beragama Kristen tersangkut kasus korupsi dana Covid ia agama Kristen dekam go mapas pe kalak man banta labu kantrem pe kita bas kabinet nggo si ban ulah ta. Jadi kita tentulah bagi lape kita enterem tapi banci si cidahkan maka ICP lah mapas man banta sebab perdalan kita ibas terang si ersinal saleh kujapa petridah sinal sel ta Bapa sian wahandai bujur mencatakna. Bapa sian wahandai layapang neko-neko ibas dahina tapi idalan kena si bujur si benar melalape kesempatan muat duit rasi debana tapi tetap idalan kena sebab biarnya nganan Tuhan asangkan nganan manusia. Jadi mari dage senina resturang ibas kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus si cidahkan terang si erkinar ku sekeleweta ugah carana encidahkan terang si erkinar meriah ukurta malam ateta megikan ngalukan berita ketubuhan Yesus keriahan siakap labu beban tapi kemalaman hati si peduakan si gejapkan min maka babanta simberat enggo iagui ibas kita nari maka lanai perlu kelesehan tapi meriah ukur dengan geluh ibas damai arkiteken dibata enggo tuhu ngagui baban simberat mekuasa kegelapan ras kematian janah selaku bangsa si ersinar entah pe si ersinal sal geluhlah ibas kegeluhan si baru. Amin. Mari ras kita tutup. Bapa kami siringan ibas kini Rajan surga bujur katakan kami man bandu sebab ngoka bagi kami kata andu wari enda pasu-pasu kata enda kelah banci nambahi gegeh si baru man kami tetap kami bersinar ijapa pe kami ringan ibas ingan si mahaga ibas ingan si kitik entah ibas ingan si surut tapi cahaya kemuliaan Tuhan ngasup kami encidahkan saku sekelewat kami bujur Tuhan ibas gelar Yesus rah kami man bandu. Amin. Asa bancina mari ras kita ngakukan kini tekenta
raduken kerina kalak Kristen idoni enda ninta dagai ras-ras. Aku tek mandi bata Bapa silar sibar kuasaana sinepalangit ras doni. Aku tek man Yesus Kristus anakna si tonggal Tuhanta si jadi arah kesak si badia tubuh idur si nguda-nguda nari si so keliaman tergelar si Maria si ngenanami kini seran sangana pemerintahan Pontius Pilatus nipakuken ku kayu persilang mate jenari ikuburken nusur kudon kematian peteluariken ku keke ibas si matenari nangki ku surga perkundulna arah kemohon di bata Bapa sila arsibar kuasana jenari remnya pagi ngeranakan singgeluh ras singgo mate. Aku tekman kesaksi badia janahlit sada gereja si badia persadaan kalak si badia pengalami dosa kini keken kula kegeluhan si rasa lalap. Amin. Kundul kam maka ersikap kita guna ngendesken persembahan pengatakan bujurta kata di bata si jadi palas ibas kita nahkan persembahan ta oh senina resturang nginget perkuah ati di bata simbelin si isahken naman banta kupindo man bandu andeskenlah kulandu man di bata saja selaku persembahan singgeluh rikutkan singena Athena sebab bagaimana arusna kam ersembah man di bata sueras biakdu selaku makhluk sirukur tupung si indesken persembahan ta mari kasih puji Tuhan ibas kitab ndendenta nomor 100 siwah puluh telu sindekan kari ayat sada ras terusna 100 siwah puluh telu sindekan ayat sada ras terusna. Marika kita bengket kubas pertoton persembahan ras pertoton siapa ta pertoto kita. Bapa kami siringan ibas kini rajaan surga nggo ipupulung kami sada bagin silid ibas kami guna nahken persembahan kami man bandu alukan persembahan nenda bagi bu si merim si mahuli si ngena iya kap kam telah arah persembahan nenda tole banci isahkan kami kekelengan kami man kalak si deban tambahi pesi tading ibas kami
gelah rebluhnaka kami mereken si mahulina. Bagi pe Tuhan artoto kami karena krina pertuadiakan ras pandita silit ibas gereja ndu enda pasu-pasu ndu krina serayan ndu enda berikan gegeh rusurman bana ibas ngelai kam bahan gelah tetap bersada arihna sada surah-surana guna pembadiakan gelar Tuhan ras mbabai krina perpulungan guna rekemalangan man Tuhan. Perpulungan kami pe pasu-pasundu ya per jabu-jabu, pasu-pasundu ya per pribadi, pasu-pasu krina usahana, pasu-pasu krina rencana-rencanana, gelah malam ateina, gejapna kuasa andu, ras pujina gelarndu la ngadi-ngadi. Bagi pe Tuhan, tahlit piga-piga si kurang sehatna ibas runggunenda, Tuhan sinjamah iya, Tuhan si pepalemsa, Tuhan si mereken gegeras kini teken man bana, gelah tetap ia ernalem man bandu saja. Bagi per toto kami karena panitia Natal ibas tahun nenda Tuhan simbrekan gegeh kepentaran kebijaksanaan lah ngasup yang ngaturkan perayaan Natal kami ras ekrina jadi pujin si meganjangna man bandu pemerintah kami pe pengasup do ibas mbabai kami kubas dalan singena atendo bahania tetap erkemalangan man bandu gelah tekna menerapkan keadilan keleng ate ibas Indonesia enda COVID-10 siwah amin aja semakin menyebar tapi tu kami anak-anak Tuhan ibrendu kepentaran ibrendu gegeh ibrendu imun si luar biasa seh maka dauh krinana ibas kami nari COVID-10 siwah sampati kami jaga kawali kami bagi pe Tuhan tetap kami si rahin ibas perpulungan kami ibas serunggun kami ibas klasis seh kubas modraman gelah krina kami geluh bagi singena atendo terlebih serayan-serayan do gelah banci tetap perdalan ibas kebenaran do si jadi contoh si jadi panutan man krina perpulungan do mekuah atendo Tuhan alu kendo pertoton kami alu kendo persembahan kami ibas gelar Yesus reh kami man bandu amin. Marika asa banci naras kita tedis si bengketi perpadanan man di bata. O turang rasenina Tuhan Yesus setia kap. Keleng atena la pernah ngadi ibahan dosa manusia. Ibas bernyenda ngit ngekam ngaloken ketubuhan Yesus ibas pusuh ndu. Ngit ngekam mereken dirindu jadi pasu-pasu bagi Yesus enggo mereken dirina man bandu. Ibas kita empeteguhi perpadanan man di bata mari dage ras kita rendai ibas kitab dendenta nomor 177 sindeken ayat sada ras ayat si peduaken 177 ayat sada ras ayat 2. Mari dageras kita ertoto
bagi siniajari Tuhan Yesus nenta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipobadi amin. Rahlahmin kini rajandu, sahlamin pratendu ibas donienda bagini surga. Berikan min man kami akan cukup ibas warisi sendah enda. Alemimin salah kami, bagi ini almi kami salah kalah empat kami. Olamin kami babakam kubas percobaan, tapi olangi kami idur si ilat nari. Sebab kam kap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, si dekah-dekahna. Amin. Bengketlah ku bas kegeluhendu sekalak-sekalak, dage aluken ketubuhan Kristus ibas usuhndu. Guna sie aluken pasu-pasu idur di batanari. I pasu-pasu janah ikawali di batakam. Siang ayo di bata arsinal sal ibabondu. Janah melias atena ngenahan kam. I tatap di bata kukam. Janah malam atendu ibahanna. Amin.